Mwana husomonga we na ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya hao ankiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamando mimi na nyani minopora Idrisa Ibrahim. Alafu sijabano wakati hunu nije nimpresenteni ya filieri iko parwa IES iko ujula nishaisimu ya Administration Économique et Sociale. Rahare janji ya homoni mweze nongo lazima releze utana reshelezi ya ukaya vanu sisi wandu ikawa ngarfanya filierinu shele kanga wandu walona bazi ya izanongo zino hawaikardiwa zanongo sha اختلافي na problème ikaw zijiri dernièrement. Donc wandu waladima présenter filière ino kwa si disponible ngona empêchement, donc oriono njema ya ukari jerieleze filière ino hava hangare njiao harume présentation ya filière ya AES hamando ngarjoandisa harume présentation générale. E filière ya AES ino filière ikao itanganya discipline zinji, c'est-à-dire wandu ikao wajuko ufanya filière ino lazima waelewe kaya filière ino yana discipline zinji za tanganywa. Mongoni mwa ze discipline ikao wandu ziparisa haruma filière ino wandu parisa kuru haruma partie ya économie, c'est-à-dire en microéconomie na macroéconomie. On parisa kuru haruma gestion des entreprises, c'est-à-dire partie ya comptabilité na marketing. En plus na kuru haruma partie ya droit, c'est-à-dire le droit public au droit privé. Na za saya wandu kirwa parisa kuru haruma ze moduli za informatique au bureautique au ze langue vivante tel que Kifaransa na Kiingereza. Havili ngarijaurione do wandu ikao wasiblewa ni filierino ne sikli ya he filierino. E publiki, c'est-à-dire do wandu ikao lazima wafanye filierino. O wandu dawavi walona avantage wafanye filiere ya AES. Donc e public ciblé ngetaho wandu ikao wafanya bac littéraire, c'est-à-dire wandu wahonda baki haruma série A1 au série A4, surtout wandu wahonda baki haruma série A1. Quand au cycle ama cycle, c'est-à-dire emaha wandu lazima wafanye au emaha ikawa lazima mtu yasome kama mfanye filiere ya AES neze cycle au ze classe. Donc wahea partindaru ngabo cycle ya licence ikao ihana mahamiraru, ngabo cycle ya master ikao ihana mahamili, ngabo cycle ya doctorat ikao ihana mahamiraru. Eze cycle hizo mrujua hafanya nzima au mbili au zondaru. Donc ça dépend ni disponibilité ni jitihadi ya mwanadamu ni opinion au ni objectif ikao gutao ya ihonde après haino ngarelezao cycle ya licence. Donc cycle ya licence ya harume filiere ya AES ikao iyo de cycle ikao ihe ya komori hako ihanyisiha a partindaru ngabo première année en licence au L1. Donc harume première année on usoma enseignement fondamentaux haruma discipline zinji wanaona discipline zinji au tronkome zinji za tanganywa. Ndona droit, ndona économie, comptabilité, langue, etc. Statistique, etc. Ndona ndongo zinji. Par contre, le deuxième année, on doit andi sa spécialisation. Donc, on doit andi so bunguza mbavi, les généralités on doit kauziwa na première année. On doit andi so spécialiser haruma domaine spécifique. Après, et troisième année, spécialisation yoka totale, c'est-à-dire, comme ça va sur la troisième année,
ndukana shwa ya donge parcours nzima ngoni mazi parcours mjo inkiwazo parmi ces parcours hizo au parcours ya droit social ngawe parcours ya droit des affaires ngawe parcours ya études politiques na za saya donc ça dépend nzi donc néanmoins on resoma on programme ya rengwa mtu choisir parcours ikao mutsawe ya idunge mtu adungu yao mtu afanye projet yahe ya licence kama hatimizi yabo munda diplôme ya licence. Donc à part ya troisième année el droit normal yo ukiri mtu hafanya licence professionnelle. Donc licence professionnelle mtu ikao haifanya mtu kaji ya dunga master hujuma abo kama mtu hafanya licence professionnelle hawefasirabo wetimizi yabo abo monjio utaihazi harumai domenicao do waifanya. Mma wandu ikawa wafanya licence normali wao ikawa timizi obligé wa bon kwati obligé shanga wana possibilité ya ukawafanya master wana possibilité ya ukawazia aruma e master ne doctorat ze domenicao zuru milo hako haruma e filière ya US wahe domaine ya économie et finance wahe domaine ya gestion et management wahe domaine ya ressources humaines wahe domaine ya droit public au privé wahe domaine ya sciences sociales wahe sciences politiques wahe développement et humanitaire donc wano ujoji insere haruma andwa on UNICEF par exemple OMS etc. wahe domaine ya communication wahe domaine ya journalisme pour devenir journaliste wahe domaine ya hizi assurance maladie au assurance zindwa jina comme assurance za magari etc. wahe za relations internationales donc wano wafanya domaine inu ukirwa jiensere haruma organisation internationale comme OMS tena au UNICEF au domaine zindwa jina au organisation zindwa jina za internationale au mdo hadungu domaine ya immobilier c'est-à-dire mdo ya jiabue secteur yahe haeche utina udepende ni eta au na entreprise donnée. Donc ekamro hafanya master mdo jua hafanya tezi haruma domaine ikao dio mdo ikao haifanya abahanga njiao haruma ze débouchés ne ze métiers c'est-à-dire des hazi no mahalani ikao ndio possible mdu yanjie au mdu yafanye kama mdu ikao hadungu e domaine mdu afanye étudier haruma e filière ya AES. Donc ze domaine ngasina secteur mbili ngabo e secteur privé ne secteur public. Et secteur privé c'est-à-dire obetina intervention ya eta. Donc haruma sectorinu yokiri mruenda hafanya hazi haruma bank c'est-à-dire haruma zi agence bancaire au haruma zi bank par exemple Exim Bank au ekaze banki wana banki watiti wabulwa iho par exemple Ria au Monogram etu hau yokiri mru afanya hazi haruma finance hau mru afanya hazi haruma comptabilité hau mru afanya hazi haruma domaine ya marketing hau mru afanya hazi haruma domaine ya commerce hau mru afanya hazi haruma domaine ya ressources humaines hau aussi mru afanya hazi haruma domaine ya droit public hau privé. Donc mru ikao haundu filière ya US hafanya haundu diplôme haruma filière hiyo kama hatimizi msomo wahe reka licence reka master reka doctorat mruju hafanya hazi haruma kategori nzima ngoni mwa ze kategori mfukare haruma secteur privé ekare njia haruma secteur public hunu mrukana shwa yafanya hazi haruma fonction publique ya territoire par exemple fonction publique ya isiwa hao mruyafanya hazi haruma fonction publique ya he eta c'est-à-dire kuyafanya hazi haruma fonction publique ya henti kamili c'est-à-dire abo soit mrungurengwa yafanya comptabilité ya entreprise ya eta au banki ya eta au nukuza usu commerce haruma
ministère du commerce et tout ngozaye lilo donc yo kirimbaonde bahati haji insert wa malani motena. Donc jusqu'à là abo e présentation ya hatu ihisa donc ngaromba omguka infaidisheni ranyi mlovanu ranyi mjoka huja ranyi njonde baki ya unuma najali Mungu na jinsi pia roho kwa baada yako kama benzi wala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do shukuria wanduika washindi wa participer haruma reunion yenu roa fanya jitihadi ezemvu hamali hankili wanduika washindi wafanya taratibu hata wakapresent haruma reunion yenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.